Poznati avanturista Bear Grylls boravio je prošle godine u Srbiji kako bi snimao materijal za emisiju U divljini sa Bear Gryllsom. Grylls je bivši marinac koji se proslavio emisijama o preživljavanju, a jedna od njegovih stanica je bila i Stara planina. Inače, upravo epizodu u kojoj preživljava na Staroj planini u Srbiji ima najbolji početak i ništa manje uzbudljiv kraj. Naime, Ravir Singh, poznata indijska filmska zvezda, na početku snimanja epizode na Staroj planini imao je susret sa medvedom. Nakon što je Singh stigao do provali u pokušaju da pobegne, na nebu se ukazala najsavremenija letelica H-145M helikopterske jedinice MUP-a Srbije, kojom je upravljao komandant helikopterske jedinice Nenad Nedić, a iz koje je izašao Bear Grylls, koji ga je izvukao iz opasne situacije. Potom su Grylls i Singh na Staroj planini tragali za Natalijinom Ramondom, cvetom Feniksom koji je srpski simbol dana primirja u Prvom svetskom ratu i Golgote kroz koju su prošli srpski narod i njegova vojska. Kada su je pronašli, Grylls poziva Singha da krenu rečima "Požuri, srpska vojska nikad ne kasni". Po završetku emisije sa planine ih izvuklo borbeno oklopno vozilo Vojske Srbije Lazar 3. I ko je po vašem mišljenju sposobniji na srpskim planinama, Lazar 3 ili Bear Grylls?